अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हूँ और नौकरी के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं। आप एक बंदे की जॉब को एडवर्टाइज़ करें, अखबार के अंदर दें, 500 लोग उस 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी के लिए आपके पास आ जाएंगे। हालांकि नौकरी है, 4 महीने ढूंढते हुए लग जाती है और 4-6 महीने के बाद वहाँ से छुट्टी हो जाती है और नई नौकरी की तलाश। बाज़ लोग बड़े क्रिएटिव हैं और तख्लीकी जहन, अपने अकल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने लिए अपने रोज़गार का ख़ुद बंदोबस्त किया और बराए नाम पैसों से कारोबार स्टार्ट किया। ऐसे ही एक जवान से आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने लिए क्या रोज़गार क्रिएट किया हुआ है, कैसे वो इस तरफ माइल हुए, कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है और तकरीबन कितना उनको रिटर्न आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला, आपका नाम क्या है जी? काशिफ इकबाल। काशिफ इकबाल साहब। काशिफ इकबाल साहब, आप चकवाल के पड़ोस में ही एक गांव डक्कू, वहाँ से आप हैं। जी जी। तो काशिफ इकबाल साहब, आप ये माशाल्लाह जो आपने, पहले तो ये बताएं कि आपको इस कारोबार का ख़याल कैसे आया? सर, हमारा एक करीबी दोस्त है, अच्छा। वो पहले भी यही काम कर रहे हैं, पहले से, हमसे पहले का, तो उसी के थ्रू ही हम आए हैं ऐसी मार्केट में। उसने आपको गाइड किया? जी, उसने गाइड किया। और तो आप कितने अरसे से कर रहे हैं? 3.5-4 साल तकरीबन हो चुके हैं। तकरीबन 3.5-4 सालों से आपका ये रोज़गार है। जी। आप क्या करते हैं, क्या रोज़गार है आपका? सर, यही है कि इसमें किराना आइटम, A to Z आइटम ही तकरीबन बुक कर लेते हैं। दुकानदारों को पता होता है कि ये चीज़ें इससे मिल जानी है, वो ख़ुद ही व्हाट्सअप कर देते हैं और मंडी से उठा के होलसेल रेट आगे मार्केट रेट जाके दे देते हैं। तो आप सुबह होलसेल की मार्केट यानी मंडी में जाते हैं? मंडी में जाते हैं, वहाँ से आपने, ये आपका सामान है, जी जी आप कुछ सामान वहाँ से ख़रीदते हैं जी जी जी। और ज़ाहिर है कि हर एक चीज़ तो आप नहीं ख़रीदते, आप देखते हैं कौन सी चीज़ आसानी से बिक जानी है और किस चीज़ में मार्जिन भी है, आसानी से बिके भी और उसमें कुछ आपको प्रॉफिट भी, मार्जिन भी मिल जाए, तो वो चीज़ें आप सुबह उठाते हैं मार्केट से। आप सुबह मार्केट से उठाते हैं। जी जी जी। और सुबह जब आप मार्केट से उठाते हैं तो ऑडियो नहीं आएगी, करीब आ जाओ। तो वो जो है, फिर आप ये बताएं कि ये कितनी, आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी है? सर, कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत शुरू में मुश्किल हुई थी अच्छा। उधार लेने में, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मंडी में भी सब जानने वाले हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। तो बंदा अगर दयानतदार दयानतदार हो तो आपने दयानतदारी से काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह भी लोग फिर भरोसा करते हैं। करते हैं। आप लोगों को 5,000 का सामान लेके लौटाते रहें तो आपकी क्रेडिट लाइन 5 से 10,000 की हो जाती है। ऐसे ही ऐसे 10,000 को वक़्त पे लौटाते रहें तो 20,000 हो जाती है। हो जाती है। ये जो बड़ी बड़ी मंडियों में लाहौर, कराची का जो कारोबार है, करोड़ों का कारोबार है, एतमाद पे चलता है और एतमाद बनाने में कुछ वक्त लग जाता है, ऐसे ही। मगर जब बंदे की रेपुटेशन ख़राब हो जाए फिर तो वो काम ही ख़त्म। तो फिर आप पैसा रखेंगे तो चीज़ मिलेगी। तो गोया आपने अपना, शुरू में लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, अब लोग आप पे एतबार करते हैं। अब जहाँ पे जाते हैं, जो सौदा आपको चाहिए होता है लोग आपको दे देते हैं। जी जी, ऐसे ही। और फिर आप दिन में, आपका माशाल्लाह ये सवारी आपकी अपनी है, आपका मोटरसाइकिल है जो बड़ी अच्छी कंडीशन के अंदर है, आप पेट्रोल डलवाते हैं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल मेंटेनेंस भी निकलती है, आपके इन्वेस्टमेंट भी लौटती है
آپ کے پروفٹ سمیت آتی ہے، جی جی اور یقیناً یہ چھوٹی موٹی نوکریوں سے 100 گنا بہتر ہے۔ ویسے ہی ہے سر۔ آپ ان سے بہت بہتر کما لیتے ہیں، جی جی شکر ہے۔ اور بہتر کمانے کے علاوہ آپ اپنے باس خود ہیں۔ ویسے ہی ہے، کوئی آپ نے کسی کو، اگر آپ 2 گھنٹے لیٹ ہیں، مطلب کسی کی وہ آپ نے کسی سے اجازت نہیں لینی، ایسے ہی کسی کی جھڑکیاں نہیں سہنی، ایسے ہی کوئی آپ کو نوکری سے نکالنے والا نہیں ہے، ایسے ہی بالکل اپنا آپ کا روزگار اپنا ہے، ایسے ہی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الٹا کام آپ کی مہارت بڑھتی ہے، لینے والا بھی آپ پہ، جس سے لیتے ہیں وہ اعتبار کرتا ہے، جن کو بیچتے ہیں وہ بھی آپ پہ اعتبار کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ سکون سے چھٹی کرنی ہے، آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، جی جی جلدی گھر چلے جانا ہے، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، ایسے ہی دن میں آپ نے 2 گھنٹے کی بریک کرنی ہے، آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بالکل ایسے ہی بلکہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہنر ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ہنرمند انسان ہیں، آپ اس نئی جو اسکل اور ہنر ہے، آپ اس کے ساتھ پنڈی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، شیخو پورے چلے جائیں، حیدرآباد سکھر چلے جائیں، تو گویا آپ کا ہنر آپ کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی آپ وہاں پہ منڈی میں جائیں گے، چند دن آپ کے تعارف میں لگ جائیں گے، اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے کہ پھر وہ بھی بندے کو پہچان لیتے ہیں، وہ تو ایسے ہی جن لوگوں نے آپ کو چیزیں دینی ہیں وہ بھی بندے کو پہچان لیتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ جی جی ایسے ہی اور اس طریقے سے آپ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر روزگار بہت ہے، الحمدللہ لیکن پاکستان کے اندر جو نوکریوں کی تلاش ہے، نوکریوں کی تلاش بند کر دی جائے، اور سیلف امپلائمنٹ جو ہے، اپنا چھوٹا سیلف امپلائمنٹ جو ہے، اپنے روزگار کی طرف آیا جائے۔ چکوال تو چونکہ ایک بہت ہی نان ٹیکنیکل ایریا ہے، اور یہ ایسا جیسے گوجرا والا، سیالکوٹ، فیصل آباد، وزیر آباد، یہ کوئی گویا کہ ایک انڈسٹریل شہر نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو نوکری نوکری اور نوکری، جتنی ضلالت نوکری کے اندر ہے، میں نے عرض کیا کہ 3 مہینے نوکری ڈھونڈنے میں لگتی ہے، 3 مہینوں کے بعد نوکری چھوٹ جاتی ہے، اور بندہ پھر نئے سرے سے نوکری کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ جناب کاشف اقبال صاحب، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی کاشف اقبال کی طرح جو ہے وہ اپنا روزگار خود بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کاشف اقبال صاحب کو بہت بہت شکریہ کے ساتھ عبد الخالق درویش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔